pasal bajet adalah zero based budgeting. Okey, pertama step apa? Step pertama kita kena describe each discrete organizational activity in a decision package. Yes, kena ada persetujuan atau keputusan bersama. Okey, yang kedua kita kena evaluate atau rank this decision package. Maksudnya yang mana priority lagi, bajet yang mana perlu lagi. Yang ketiga kita kena allocate revenue on basis of need. Maksudnya hasil kita dapat tu kita allocate. Allocate ni kita bagi department ni berapa kita dah assign berapa bajet. Budgetary control. Ada 5 benda awak kena ingat. Pertama, kita exception situations should be pointed out. Maksudnya situasi-situasi emergency apa. Lepas tu kita kena list bajet tu. Yang kedua, when presenting figure dalam report, a comparison base should be given. Okey, kita kena compare daripada tahun lepas ke tahun ni. Assist the reader by summarize as much report information as possible. Kena ada info lah. Bajet ni pakai untuk apa. Kena ada. When appropriate, report should include interpretive information. Maksudnya, report tu kena appropriate lah. Okey, sebabnya kita akan guna untuk bajet yang selepas ni kan. So expense tu kena jaga supaya tidak exceed the bajet yang kan. Much as possible. Jangan tahun lepas report lain, tahun ni okay. Common section dalam bajet ada purpose of report, presentation of financial data, summary, conclusion dan recommendation. Macam awak buat report selama ni macam tu lah, tapi ni lebih kepada bajet. Cost control. Kita masuk cost control. Apa maksud cost control? Cost control adalah proses yang mana kita manage expenditure. Expenditure ni adalah perbelanjaan. Okey, yang kita guna untuk office operation. So kita kena keep on belanja ni as low as possible. Objektif dalam kita nak control the cost adalah first kita kena develop standard cost. Yang kedua kita kena develop dalam employee tu a desire to be cost conscious. Okay, employee kena tahulah berapa cost yang biasanya digunakan. Assist development of efficient operating procedure. Procedure macam mana kita nak kawal cost tu. Allocate cost of operation to identify inefficient operation supaya kita boleh buang inefficient operation tu punya cost. Okay. Manager should consider apa? Volume. Okay. Maknanya kuantiti operasi tu macam mana. Okay. Yang kedua, degree which operation are standardized. Yang ketiga, number of tasks yang involved dalam operasi tu. Efficiency, keberkesanan ataupun macam mana, smooth ke tak operasi tu. Yang kelima, level cost yang digunakan untuk perform the operation. Okay. Berapa teknik yang awak kena tahu dalam control office operating cost? Ada 3. Cost breakdown, standard cost and cost analysis studies. Ketiga-tiga benda ni biasa masuk dalam final. Okay. So, awak kena ingatlah apa teknik-teknik bila kita nak control office operating cost. Dalam cost breakdown apa? What percentage of total cost of an operation is classified as a salary or a labor cost? Biasanya cost breakdown ni apa labor cost dia? Berapa salary, gaji? Berapa material atau supplies punya cost? Okay. Overhead cost tu maksudnya utility, maksudnya biar api air. Tu overhead. Standard cost. This technique involve determining the unit cost of various office operation. Yang mana memang dah sedia ada. Memang setiap tahun pakai bajet banyak tu untuk guna bagi standard cost ni. Okay. Cost analysis study adalah teknik yang involve comparing the cost of current period operation with those of period. Dalam jangka masa setahun tu, macam mana kita nak compare. Okay. Berapa. So, tu maksudnya cost analysis study. Taking corrective action. Okay. When analysis indicate that corrective action is necessary, those in position of responsibility, maksudnya office manager lah kena responsibility untuk take corrective action kalau kita tersilap bajet. Okay. So, below are some of the reason actual cost exceed anticipated cost. Work procedure are not efficient. Ni kata reason. Reason tu adalah apa? Sebab-sebab
kenapa kos lebih daripada kos yang kos yang bajet lebih daripada kos yang sebenar. Kenapa? Sebab dia bagi. Awak ingat 5 Employee are not cost conscious, work procedure are not efficient. Awak kena ingat. Area yang mana office cost can atau should be control. Ni area pula. Area kena ingat 5. Pertama adalah personnel. Personnel cost apa? Personnel is likely to be largest budget item. Personnel cost provide greater flexibility than do other area. Personnel ni apa? Gaji contohnya. Supply and material cost maksudnya apa? Cost equipment yang kita guna. Kerusi tu setahun berapa pakai ke? Rosak setahun lepas tu beli pula. Tu maksudnya supply atau material cost. Mesin macam mana? Mesin beli setiap tahun berapa kali? Okey, tu masuk dalam supply and material cost. Yang ketiga equipment. Equipment kerusi, aircon, perabot, tu cost dia. Work process cost, special attention should be devoted to developing efficient work process. Untuk memastikan work kita lebih efficient. So, dalam masa yang sama work process tu kena jaga. Cost work process tu. Okey, operating lah maksudnya. Okey, BRPI tu. BRPI masuk overhead. Overhead, because some overhead costs are variable, controlling them should be conscious effort of employee. Maksudnya, employee kena pandai lah tutup lampu lepas pada habis tu kena matikan mesin kalau kerja kilang kan. So, kena jaga overhead cost ni. Sebab itulah dicakap kat sini, employer atau employees ni kena jaga, kena control supaya dia akan kurang lah daripada biasa. Walaupun dicakap kat sini, some overhead cost adalah berubah-ubah. Okey. Kat sini review question. Nanti awak jawab Tapi tak payah hantar tak apa. Yang ni awak kena revise. Sebabnya ni membantu awak masa final exam. Okey. AOM ni ada final exam. So please study, review, buat revision banyak sikit. Okey. Kenapa budget important? Kalau awak fikir logik pun boleh jawab saya rasa. Kenapa budget ni important? Yang kedua, apa kelebihan bila kita dan apa kekurangan bila kita budget? Okey, yang ketiga, kenapa employee participation dalam budget ni berguna? Kenapa employee untuk dalam penyediaan budget ni pekerja ni sangat berguna dalam untuk prepare budget ni? Yang keempat, apa kelebihan yang terhasil apabila kita kawal cost tu? Yang kelima, as a cost control technique, how do cost breakdown, standard cost and cost analysis study differ from one another? Maksudnya awak jawab yang tadi tu. Cost breakdown, standard, mana? Ni, ketiga-tiga ni. Apa dia punya perbezaan? So, awak buat kotak, lepas tu awak tulis je apa. Itu yang penting dalam tu. Point-point So, ada cost breakdown column, ada standard cost column, cost analysis studies. So, kat situ awak akan nampak beza dia. Alright. That's all from me. Thank you and kita end chapter 7. If there any question, please ask dalam group WhatsApp. Thank you.